नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी रे जानिबा बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर मासटी केमिति कटिबो। सेप्टेम्बर 2024 रे बिच्छा राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ, मैरेज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो। जानिबा एही भिडियोटी रे सेप्टेम्बर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। बिच्छा राशि व्यक्ति माने दया करी ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे सेप्टेम्बर 2024 रे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउ अछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकू मोर छोटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लागे ताहले भिडियो को गुटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर मासटी केमिति कटिबो एवं भिडियो शेष रे जानिबा अशुभ ग्रह मानकर किछि प्रतिकार विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होछंती मंगल एवं मंगल आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती शनिदेव, पंचम भाव रे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती सूर्यदेवଙ୍କ संगरे बुधदेव। आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती शुक्रदेवଙ୍କ संगरे केतु। दर्शक बंधु एत थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। सेप्टेम्बर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होछंती मंगल किंतु मंगल आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। आउ जानि रखंतु जे अष्टम भाव को कुंडली पई बहुत खराब माना जाई थाए कारण अष्टम भाव को तंत्र मंत्र गुणी गारेडी एवं रगर भाव माना जाई थाए। आउ ता सहित अष्टम भाव को डीप नॉलेज रो भाव मध्य माना जाई थाए। बिच्छा राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे राशिर स्वामी मंगल आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान रहिबा हेतु सेप्टेम्बर मासरे आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु कारण आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो जिवो। आउ ता सहित आपणको स्टमक समस्या मध्य देखा देई पारे एवं ठंडा काश समस्या मध्य आपणको सेप्टेम्बर मासरे देखा देई पारे। बिच्छा राशिर व्यक्ति माने विशेष करी एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई सेप्टेम्बर मासटी केमिति कटिबो। पंचम भाव होई थाए विद्यार्थी मानक पई। आपणकर पंचम भावर स्वामी बनुछंती देवगुरु बृहस्पति किंतु देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि देउछंती। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे सेप्टेम्बर मासरे आपणको राहुदेव पूरा कन्फ्यूज करिवे कारण राहु आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिबे एवं विद्यार्थी मानकर मन को मध्य राहुदेव पूरा भ्रमित करिवे। आउ विद्यार्थी माने जानि रखंतु जे दिने दिने आपणको सेप्टेम्बर मासरे पाठ पढ़िबाकू मन लागिबो नाही कारण आपणकर मन को राहुदेव भ्रमित करिवे एवं आपणकर मन भितरे अनेक भावना मध्य लागी रहिबो किंतु देवगुरु बृहस्पति आपणको बहुत भल ज्ञान मध्य देवे। विद्यार्थी माने गुटे कथा ध्यान रखंतु जे गुरु आपणको जेते ज्ञान देले मध्य आपणकर पाठपढ़ारे दिने दिने राहुदेव अनेक समस्या सृष्टि करिवे। सेतिपाई विद्यार्थी माने सेप्टेम्बर मासरे आपणकर पाठपढ़ारे विशेष ध्यान रखंतु एवं आपणकर मन को पाठपढ़ारे लगाइबाकू चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो सेप्टेम्बर 2024 रे। पंचम भावरु ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए एवं लव लाइफ रो कारक शुक्रदेव आपणकर एकादश घरे विराजमान रहिकी आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। आपणकर लव लाइफ तो सेप्टेम्बर मासरे भल रहिबो किंतु राहुदेव आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिबा हेतु दिने दिने आपणकर लव लाइफ रे भूल बुझामणा सृष्टि हेबो एवं आपणकर लव लाइफ रे दिने दिने बहुत आर्गुमेंट मध्य होई पारे। आउ ता सहित आपणकर लव लाइफ रे किछि दिन पई आपणकर पार्टनर आपणको कथाबार्ता बंद करि पारंती एवं आपणकर बाणी जोगु मध्य आपणकर लव लाइफ रे अनेक समस्या सृष्टि हेबार बहुत संभावना रही अछि। सेतिपाई लव लाइफ रे रहितबा व्यक्ति माने विशेष करी आपणकर बाणी को कंट्रोल रे रखंतु आउ खास करी आपणकर लव लाइफ रे जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही एवं सेप्टेम्बर मासरे आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो सेप्टेम्बर 2024 रे। सप्तम भाव होई थाए मैरेज लाइफ रो भाव।
ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ନବମ ଭାବ ଆଉ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଦଶମ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି କମଜୋର ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟିକେ ଢିଲା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଧଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, କାରଣ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ବନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବହୁତ ବଡ଼ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦିକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ବାଣୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, କାରଣ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ। ବିଶେଷ କରି ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମଜୋର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।